السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هذا l'exercice 3 المتعلق طبعا بدرس continuité d'une fonction numérique. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale racine de x plus 1 moins 1 à la puissance 3. La première question, déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. Rédaction, on a x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f équivaut. نشوفوا شنو هما لي كونديسيون على x. هنا تلاحظوا كاين كونديسيون وحده هي ان x بلس 1 خصو يكون بوزيتيف حيت تحت لا راسين، حيت x بلس 1 راه تحت لا راسين. اذا غادي نكتبوا ايكيفو x بلس 1 supérieur ou égal 0 équivaut ان x supérieur ou égal moins 1. D'où l'ensemble de définition هي l'ensemble des nombres réels اللي كبر من ناقص واحد. Donc il y a l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini. Nous d'abord la deuxième question. Étudier la monotonie de la fonction f sur d de f. On va prendre a ou b de d de f, soit ab appartient à d de f. Supposons que a inférieur strictement b. On compare f de a avec f de b. لقيت f de a inférieur strictement f de b, la fonction elle est strictement croissante. Ou لقيت f de a supérieur strictement f de b, la fonction elle est strictement décroissante. غادي نزيد واحد. Donc a زائد واحد inférieur strictement b زائد واحد. غندخل la racine. Bien sûr هادو راهم بجوج بهم sont positifs. Ou la fonction racine elle est strictement croissante sur r+. إذن racine ديال a plus 1 inférieur strictement من racine ديال b plus 1. غادي نقص واحد. Donc racine ديال a plus 1 moins 1 inférieur strictement من racine ديال b plus 1 moins 1. دابا غادي نرفع la puissance 3. هاد la fonction elle est strictement croissante sur r. Donc فاش غادي نرفع la puissance 3 يبقى عندي نفس الترتيب. Racine ديال a plus 1 moins 1 à la puissance 3 inférieur strictement racine ديال b plus 1 moins 1 à la puissance 3. Donc هذه هي f de a وهذه هي f de b. Donc f de a est inférieur strictement f de b. Et dans la fonction f, elle est strictement croissante sur d de f. D'où f est strictement croissante sur d de f. Faites la question 2. تقدر أيضا تخدم بلا dérivée. غير هو قبل ما dériver, il faut justifier que la fonction est dérivable على l'intervalle اللي غتحسب عليه la dérivée. Donc غتكون فيها شوية الخدمة. داكشي علاش خدمت أنا بهاد لا ميثود، حيت هاد لا ميثود في هاد الحالة elle est plus rapide. ننتقلو دابا la question 3. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1. باش نبينو أن f admet une fonction réciproque f-1 غادي نستعملو التhéorème de la fonction réciproque. إذا خصنا deux conditions. La continuité de la fonction f à la d de f ou f خصها تكون strictement monotone sur d de f. بالنسبة لا strict monotonie de la fonction f sur d de f راه ديجا بيناها، حيت بينا في la question 2 أن la fonction f est strictement croissante sur d de f. بقى لينا دابا نبينو أن la fonction f est continue على d de f. نبداو بلا continuité de la fonction f. هاد la fonction elle est continue sur d de f. Et là, donc on obtient une fonction continue. La fonction qui à chaque x fait associer moins 1 est continue. C'est la fonction constante égale moins 1. Et là, à la puissance 3, on obtient une fonction continue liée à la fonction f. Et dans la on a
la fonction qui à chaque x fait associer racine de x plus 1 est continue sur d de f. Donc, la fonction ناقص واحد est continue sur d de f. On met la fonction par exemple h. Donc h est continue sur d de f. Donc la fonction f, il y a h à la puissance 3, est continue sur d de f. h à la puissance 3, c'est h fois h fois h. Elle est continue, elle est continue, elle est continue. Donc le produit ديالهم est continu. وبما أن la fonction f est strictement croissante sur d de f, donc d'après le théorème de la fonction réciproque, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle g هو f ديال d de f. دابا غادي نحددو l'intervalle j avec l'intervalle j c'est f ديال d de f. و d de f كنا لقيناها هي l'intervalle -1 plus l'infini. بما أن la fonction f est strictement croissante ou continue، إذن f ديال هاد l'intervalle هي l'intervalle. هنا غنديرو f ديال -1 ما غتغيرش الترتيب. هنا f ديال -1 وهنا غنديرو limite plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x. f ديال -1 إلا عوضنا هنا ب -1 plus 1 c'est 0. Racine ديال 0 c'est 0. إذن هنا غيبقى لينا -1. -1 à la puissance 3 هي -1. إذن c'est l'intervalle -1. نشوفو دابا la limite في plus l'infini. Limite ديال هادي في plus l'infini c'est plus l'infini. إذن limite ديال هادي c'est plus l'infini. إلا رفعنا à la puissance 3 on obtient plus l'infini bien sûr. ننتقلوا دابا la dernière question. Déterminer f-1 de x pour tout x appartient à g. كما شفنا في الدرس أول étape هي on va fixer x و y. x غناخدوه في l'intervalle j و y غناخدوه في l'intervalle i. في هاد الحالة l'intervalle i هو d de f. La fonction f كما شفنا في الدرس إلا كانت غادية من i vers f de i. إلا كانت هاد la fonction admet bien sûr une fonction réciproque. تناخدو x في l'intervalle f de i اللي تنسميوها غالبا l'intervalle j و y تناخدوه في l'intervalle i. هنا l'intervalle i هو d de f. في هاد لوكا l'intervalle j تساوي d de f. l'intervalle j لقيناه هو -1 plus l'infini و d de f حتى هي -1 plus l'infini. تنكتبو on a deux points رجعو للسطر ونبداو f-1 de x égale y équivaut x égale f de y. طبعا الهدف ديالنا هنا هو نلقاو y en fonction de x. الهدف ديالنا هو نلقاو f-1 de x en fonction de x. f-1 de x تساوي y. إذا لانكوني ديالنا هنا هو y. حنا تنقلبو دابا على y en fonction de x bien sûr. x égale f de y équivaut à x égale غادي نحسبو f de y. f de y هي racine ديال y plus 1 moins 1 à la puissance 3. هنا طبعا بغينا نحيدو هاد à la puissance 3. إذا غادي نفكرو في la racine cubique. نهبطو la racine cubique في les deux côtés. ولكن attention هنا كاين un problème. x كاين في l'intervalle -1 plus l'infini. -1 plus l'infini. إذا راه x يقدر يكون نيجاتيف. وبالتالي إلا درنا لا راسين كوبيك غادي يكون عندنا x داخل لا راسين كوبيك و x راه يقدر يكون نيجاتيف. إذا غيكون عندنا بروبليم. إذا هنا غادي نضطرو نديرو فصل الحالات. غنخدمو فاش غيكون x هنا.
ابخي عاد نديرو الحالة ديال اكس بوزيتيف. اذا هنا غناخد اكس في الانترفال موان 1 0 اي بيان سور حتى ايكغيك الانترفال اللي غينتمي ليلو غيتبدل. نشوفو هاد ليكاليتي y égale f moins 1 de x. إذن y appartient ل f moins 1 ديال l'intervalle moins 1 0 اللي تيساوي la fonction f moins 1 elle est strictement croissante حيت la fonction f est strictement croissante على d de f و elle est continue. إذن f moins 1 ديال هاد l'intervalle هو f moins 1 ديال moins 1. Là normalement نديرو limite quand x tend vers 0 moins ديال f moins 1 de x. بما أن la fonction f moins 1 elle est continue en 0, إذن هاد la limite تساوي tout simplement f moins 1 ديال 0. هنا نديرو tout simplement f moins 1 ديال 0. f moins 1 ديال moins 1 تتساوي moins 1 حيت إلا عقلتو فاش حسبنا f ديال moins 1 لقينا هي moins 1. إذن f moins 1 ديال moins 1 هي moins 1. إذن هنا égal moins 1 f moins 1 ديال 0 باش نلقاوها غادي نحلو ليكواسيون f de x égal 0. ولا نقدروا نلاحظوا شنو هو العدد اللي الصورة ديالو 0. غادي بيان ici إلا عوضنا x ب 0 هنا تعطينا راسين ديال 1 اللي هي 1 1 موان 1 هي 0 0 لا بويسونس 3 هي 0. إذا نلاحظوا أن f ديال 0 égal 0. إذا 0 égal f moins 1 ديال 0. إذا هنا سي 0. إذا هنا غناخدو y في الانترفال moins 1 0. Alors d'abord غادي نكملو لي زيكيفالونس ديالنا. Regardez bien ici, x il est négatif. حتى هاد لا كونتيتي il est négatif. x il est négatif حيت x appartient à moins 1 0. وهادي il est négatif car y elle est inférieure strictement 0 ou supérieure strictement moins 1. إلا زدنا واحد y plus 1 elle est inférieure strictement 1 supérieure هنا او égal pardon لأن moins 1 داخل 0. إذا درنا لا racine y plus 1 elle est inférieure strictement racine de 1 اللي هي 1 و supérieure égal racine de 0 هي 0. هنا نقصنا واحد elle est inférieure strictement 0 و supérieure égal moins 1. هنا رفعنا la puissance 3 moins 1 à la puissance 3 هي moins 1 و 0 à la puissance 3 هي 0. إذا كما تلاحظوا لو نومبر إلي نيجاتيف حتى هو. إذا غادي نضرب في لو موان باش يوليو بجوج بهم بوزيتيف. موان إكس إيكال موان racine ديال y plus 1 moins 1 à la puissance 3. لو موان 1 نقدرو ندخلوها لداخل حيت لا بويسونس اي امبير. فاش غادي تدخل لداخل هادشي اللي لداخل غادي يتقلب غيولي واحد ناقص racine ديال y plus 1 à la puissance 3 équivaut. ودابا غادي ندير لا racine كوبيك ما كاين حتى شي مشكل لان بجوج بهم سون بوزيتيف. racine كوبيك ديال موان x égal racine كوبيك مع لا بويسونس 3 غادي يمشيو غتبقى ليا واحد ناقص racine ديال y plus 1 équivaut. طبعا ما نساوش راه حنا تنقلبوا على لو y. إذا هاد الواحد غنجيبوه لوطر كوتي racine كوبيك ديال موان x moins 1 égal moins racine ديال y plus 1. غادي نضرب في لو موان تولي عندي هنا 1 moins racine كوبيك ديال موان x égal racine ديال y plus 1 équivaut. دابا غادي نرفع او كاري. عقلو مزيان على هاد ليكيفالونس a égal b équivaut a carré égal b carré. هاد ليكيفالونس راه ماشي ديما صحيح. هاد ليكيفالونس تيكون صحيح
إلا كان A و B عندهم لو ميم سين، يعني إلا كانوا بجوج بوزيتيف ولا بجوج نيجاتيف. غنشوفو في الحالة ديالنا هذا إلي كليرمون بوزيتيف. نشوفو هذا فين كاين، عندنا x appartient à l'intervalle moins 1, 0. إذن x il est inférieur strictement 0 ou supérieur ou égal moins 1. إذا ضربنا في moins x, moins 1 fois moins 1 هي 1. هنا يولي inférieur ou égal 1. وهنا supérieur strictement 0 في moins 1 هي 0. نديرو la racine ديال moins x il est inférieur ou égal racine de 1, supérieur strictement 0. Racine de 1 moins 1. وإلا جبنا هادي لوطر كوتي هادي بيان غتبقى لينا هنا 0 inférieur ou égal 1 moins racine ديال moins x. دونك هاد لا كونتيتي إلي بوزيتيف، إذا بجوج راهم بوزيتيف. إذا غادي نرفع أو كاري دابا، بيان سور غادي نحافظ على ليكيفالونس حيت بجوج بوزيتيف. 1 ناقص racine كوبيك ديال moins x au carré égale y plus 1 équivaut. دابا غنجيب هاد الواحد لوطر كوتي، 1 ناقص racine كوبيك ديال ناقص x au carré ناقص 1 تساوي y. إذن هادي هي ليكسبرسيون ديال f moins 1 de x، ولكن غير إلا كان x في هاد الانترفال. نكتبوها هنا f moins 1 de x égale 1 moins racine cubique ديال moins x au carré moins 1. Bien sûr, si x appartient à l'intervalle moins 1, 0. D'abord, dans l'autre cas, si x appartient à 0 plus l'infini. Et quand x 0 plus l'infini, bien sûr, c'est y, on dit qu'on 0 plus l'infini. F moins 1 de x égale y, équivaut x égale f de y, équivaut ça, équivaut. D'abord, on juge bien positif. On va dire la racine cubique. Racine cubique de x égale, on a la racine de y plus 1 moins 1. Équivaut. الواحد غنجيبو l'autre côté. 1 زائد racine cubique ديال x égale racine ديال y plus 1. ودابا راهم بجوج بوزيتيف. équivaut. نرفعو كاري. 1 زائد racine cubique ديال x au carré égale y plus 1. équivaut. واحد غنجيبو l'autre côté. 1 زائد racine cubique ديال x au carré moins 1 égale y. إذن هذه هي l'expression ديال f moins 1 de x إلا كان x في l'intervalle 0 plus l'infini. إذن conclusion. f moins 1 de x égale, نديرو l'expression ديالها 1 moins racine cubique ديال moins x au carré moins 1 إلا كان x في هذا الانترفال. Si x appartient à l'intervalle moins 1, 0. f moins 1 de x égale 1 plus racine cubique de x au carré moins 1 si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.